As you all know, we are in a sermon series Como ustedes saben, estamos en una serie de that sermones we have called Represent. que hemos titulado Representar. We are representing the gospel. Estamos representando el Evangelio And we are studying and going through the entire book and letter to the Galatians. Estamos estudiando en toda la carta de Gálatas. Today we are in part 8 of this sermon series, Hoy estamos en parte 8 de la serie, where we'll be reading and starting actually in chapter 5. donde vamos a estar comenzando con el capítulo 5. We're going to be in this chapter for a couple of weeks, a few more weeks than usual. Vamos a estar meditando en este capítulo algunas semanas, For this is the main chapter, I would say, porque yo diría yo que este es el capítulo importante o centrado a practical application. de aplicaciones prácticas of how we are supposed to live de cómo nosotros debemos vivir in light and in reality of en la realidad y luz the 4 chapters we just finished studying de about. los 4 capítulos que acabamos de estudiar. Amen, brothers and sisters. Amén, hermanos. Today we're going to be in Galatians chapter 5, Hoy vamos a estar leyendo en Gálatas capítulo 5, the first 12 verses. los primeros 12 capítulos. And I want to title today's sermon, Y quiero titular el sermón de hoy, Freedom in Christ. Libertad en Cristo. Freedom in Christ. Libertad en Cristo. Let us pray. Vamos a orar, hermanos. Heavenly Father, we thank you. We thank you for your love, your grace, your presence, oh God. We thank you, Lord, that you continue to be faithful even when we aren't faithful, God. Holy Spirit, in this moment, I just ask, God, that every word that come out of my mouth, let it not be by my intentions, let it not be my words, the things that I want to say, but let it be your Spirit speaking to your people, God. We thank you, Lord, for these weeks that we've been studying this letter, God. We thank you for the truth and the powerful words that are in this letter, God. And we just ask, Lord, that you continue to speak to us, God. Each and every one of us, Lord, as we continue reading these words, as we enter into chapter 5, Lord, one of the most powerful chapters in this letter, God, we just ask that you move, God, in this place. Teach what you need to teach to your people. Correct what you need to correct in your people. Challenge what you need to challenge in your people. Encourage who you need to encourage, God Almighty. And above all else, Lord, that we can receive this word, Lord, not just to have knowledge of it, but to practice it in our life, God. That wisdom is applying the knowledge, the spiritual truth that you have given us, God. Help us to demonstrate wisdom, Lord. That when we know this truth, that we understand this truth, that we can apply it into our lives, God. So, Father, my burden today, Lord, is that your people, including myself, Lord, that we can read these words, understand them, God, repent from the things that do not align with your word and these scriptures, God, and to move according to what you have taught us, God, according to what you have commanded us, God. Father, move in a beautiful way, transform lives in this moment, God. Transform lives through this series, Holy Spirit, for only you have the power to do so. To you be all the glory. To you be all the honor and praise. Forever and ever. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Freedom in Christ. Libertad en Cristo. Like we spoke about last week, church, Como hablamos la semana pasada, iglesia, we have been released from slavery. hemos sido liberados de la esclavitud. But the beautiful thing about the Word of God Pero lo hermoso de la palabra de and Dios the character of our Lord and y Savior, el carácter de nuestro Señor Salvador He does not just release us from slavery and leave us in a bubble, no solamente nos libera de la esclavitud y nos deja en una burbuja, but He transitions us to freedom in Christ. sino que nos lleva a la libertad en Cristo. And this phrase, freedom in Christ, is more than just what it seems, Y church. esta frase, libertad en Cristo, es más allá de lo que puede sonar. But for today, we're just going to go into the reality of what it is to have freedom in Christ. Pero hoy vamos a entrar en materia en lo que verdad es libertad en Cristo. Verse 1 of chapter Versículo 5. 1. For freedom, Christ has set us free.
Stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. The main point of the entire letter, El punto principal de toda la carta, that we have freedom through the finished work of Christ on the cross. que ahora nosotros tenemos libertad por medio de la obra completa de Cristo. If there's a point or anything that could summarize an entire letter, Si hay un punto o algo que pueda redactar la carta, it's chapter 5, verse 1 of Galatians. es capítulo 5, versículo 1, We are free from the laws of que Moses. somos libres de las leyes de Moisés. We have Christ and his sacrifice Tenemos a Cristo y su as the sacrificio only way of justification. como la única manera de la justificación. The same point that we've always been making all these weeks. El mismo punto que hemos dicho a través de estas semanas. Freedom to live our lives, Libertad de vivir nuestras vidas, not by the laws of Moses, no según las leyes de Moisés, but by the laws of Christ sino que por las leyes de Cristo and by the guidance of the Holy y Spirit. por la guía del Espíritu Santo. We'll go into more detail in the next couple of weeks Vamos a entrar en más detalle en las próximas of semanas what that exactly means to live by the law of Christ. en lo que en sí significa vivir bajo las leyes de Cristo. But for now, verse 2 and 3, Pero ahora en versículos 2 y 3, look, I, Paul, say to you that if you accept circumcision, Christ will be of no advantage to you. he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. I testify again to every man who accepts circumcision that he is obligated to keep the whole law. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. If you attempt to be justified by the law, Si tratas de ser justificado por la ley, then you are obligated to uphold the entire law. entonces estás obligado de cumplir toda la ley. And if you break even one part of the law, Y si quiebras una parte de la then ley, you are guilty of breaking the entire law. entonces eres culpable de quebrar toda la ley. Remember who Paul is speaking to directly here, church. Recuerden quién Pablo está dirigiéndose To the Galatians, a los Gálatas, who have been infiltrated by false teachers, que habían sido infiltrados por falsos maestros, that they must, and teaching them that they must y enseñándoles que ellos deberían obey the law in its entirety, obedecer la ley completamente, specifically in being circumcised, específicamente ser so that circuncidados, they can earn their salvation. para que ellos puedan alcanzar la salvación. But look what Romans chapter 2 tells us, Pero miren lo que Romanos capítulos 2 nos dice, verse 25 to 29. del 25 al 29. It tells us, Paul speaking to the Romans, Pablo hablando a los romanos. for circumcision is indeed of value if you obey the law. But if you break the law, your circumcision becomes uncircumcision. So if a man who is uncircumcised keeps the precepts of the law, will not his uncircumcision be regarded as circumcision? Then he who is physically uncircumcised but keeps the law will condemn you who have the written code and circumcision but break the law. For no one is a Jew who is merely one outwardly, nor is circumcision outward and physical, but a Jew is one inwardly, and circumcision is a matter of the heart, by the Spirit, not by the letter. His praise is not from man, but from God. Pues en la verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es el judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amen. I got a little too excited, Carol. Yeah. Next time we'll go verse by verse. Amén.
What Paul is telling us here in Romans, church, Lo que Pablo nos dice aquí en Romanos, iglesia, is that you and I are transgressors. es que usted y yo somos transgresores. If circumcision Si la circuncisión was the sign of being in covenant with God, era la señal de que estábamos en pacto con Dios, yet our inability entonces nuestra incapacidad to follow the law of Moses, para seguir las leyes de to Moisés, follow the conditions of that covenant, de seguir esas condiciones de ese pacto, and we were breaking those those laws, y estábamos quebrando esas leyes, it's as if we were not part of the covenant to begin with. fuera como que en sí no hubiéramos sido parte de ese pacto It desde was el as if we principio. had been uncircumcised to begin with. Es como que hubiéramos sido incircuncidados del principio. Therefore, if you take circumcision Entonces, si tomamos la circuncisión and obeying the law of Moses to achieve justification, y la obediencia a la ley para alcanzar la justificación, Paul tells us here that Christ is of no advantage to you. entonces Pablo aquí dice que Cristo no sería de ninguna ventaja para usted. I want you to pay attention to that phrase, no advantage to you. Quiero que tomen atención a esa frase, no te servirá de ventaja para It's a ti. Greek term that is usually used for finances. Es un término griego que usualmente se utiliza para describir algo de las finanzas. That is more clearly translated as no profits to you. En sí puede ser traducido que no serviría de ganancia para usted. That if you choose the law of Moses to be justified, Si es que ustedes escogen las leyes de Moisés para ser justificados, then the finished work of Christ on the cross entonces la obra completa de Jesucristo en la cruz is of no profit to you. no sería de ninguna ventaja para It usted. is no use to you. No sería de uso para usted. I hope we're understanding me today, Espero church. que me estén entendiendo, iglesia. For the work of Christ on the cross needs no supplication, Porque la obra de Jesucristo en la cruz no necesita una supplement. añadidura. It does not need no extra. No necesita nada extra. It is the complete work of justification for you and for me. Es la obra completa para la justificación para usted y para mí. Amen, church. Amén, iglesia. Verse 4. Versículo 4. You are severed from Christ. You who would be justified by the law, you have fallen away from grace. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. I want to separate and divide this verse into two parts. Quiero separar este versículo en dos partes. You are severed from Christ. Estás separado de Cristo. Paul is referring that if you try to achieve your justification Pablo está diciendo que si ustedes tratan de alcanzar su justificación by your own works of the law, por sus propias obras en la ley, by your own por efforts, sus propios esfuerzos, you are disconnecting yourself están desconectándose from Christ de Cristo and what he has done on the cross for your life and for my life. y por lo que Él ha hecho por tu vida y para mi vida. You have made the cross, the sacrifice of Jesus, Has hecho que el sacrificio de Jesucristo of no effect in your life. no tenga efecto en tu vida. Are you understanding me? That's very ¿Me están important entendiendo, iglesias? Porque es muy importante. because that ties into the next part of the verse. Porque eso se conecta a la segunda parte del verso. Because it is of no effect to you. Porque no tiene afecto para ti. Because it is of no profit to you. No tiene ninguna ganancia para ti. Because you choosing to receive your justification through your works. Porque estás escogiendo alcanzar la justificación por tus obras. And because of that, you disconnect yourself from Christ and his work. Entonces por eso te desconectas de Cristo y de su trabajo. de Then su obra. verse 4, you have fallen away from grace. Y has caído de la gracia. See, I need to make this very clear, church. Quiero que hacer algo muy claro en esto. Because I have seen this verse used incorrectly and many times. Porque he visto que este versículo se ha utilizado incorrectamente muchas veces. I've heard this verse be taught and used He escuchado ser enseñado este versículo to explain and to mean para explicar y that significar if we've sinned so much, que si nosotros pecamos muchas or there's a veces sin that is so great o un pecado tan grande in our eyes, en nuestros ojos, that somehow makes us fall away from the grace of God. eso hace que nosotros nos alejemos de la gracia de Dios. That if I've sinned or committed some sort of failure in our lives, Que si yo he pecado o he fallado en algo en mi vida, then that means that I have fallen away from God's eso grace. significa que he caído
caído de la gracia. And I want to tell you today with all certainty from the Holy Spirit, Y quiero decirles hoy con toda certeza, certeza del Espíritu that Santo this is a false teaching. que esto es una enseñanza falsa. For if we go verse by verse, Porque si damos versículo por like versículo, we're studying exegesis, como estamos haciendo un if we exégesis, go verse by verse, si damos versículo por that versículo, wouldn't make sense of what Paul is trying to speak to us here. no tendría sentido en lo que Pablo está tratando de decirnos How aquí. can Paul all of a sudden be talking about choosing justification by your works, ¿Cómo Pablo puede decir que escoger la justificación por las obras and then all of a sudden start talking about sins that are so great that you fall away from God's y grace? después decir que hay pecados tan grandes que te van a alejar o hacer caer de la gracia? There's no connection between those two sentences, church. No hay conexión entre esas dos oraciones. Are you understanding me today? ¿Me están Because entendiendo? I've heard it many times, Pastor. Porque lo he escuchado muchas veces. Él ha Pastor. caído de la gracia. Él ya cayó de la gracia. That he's fallen away from grace. That because of the sin that he's committed, Por el pecado que él ha cometido. that he's too far away now to receive the grace of Que God. él ya está muy lejos para poder recibir And la that is gracia de a false Dios. teaching and a lie from the enemy. Y eso es una mentira del enemigo y una falsa enseñanza. Because as a matter of fact, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9 tells us Porque Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice that grace has and always will be a gift from God. que Grace. que la gracia siempre ha sido un don de Dios. How can we receive a gift ¿Cómo podemos nosotros recibir un regalo and then fall away from a y gift? después caer de eso? These are one of the teachings that have infiltrated our churches. Eso es una de las enseñanzas que han infiltrado nuestras And iglesias we've allowed be received into our hearts. y hemos permitido que penetre en nuestros And this is corazones. evident, Pastor, Y esto es evidente, pastor, that in the way that we talk to y one en la another, manera que nosotros nos hablamos, and the way that we treat one another. en la manera en que nos tratamos, That when someone has going through situations que cuando alguien está pasando por and situaciones maybe they have failed before the eyes of God, y han caído o han fallado delante de los ojos de Dios, it's evident in my perspective es evidente en mi perspectiva that we still believe in this false teaching of grace que nosotros todavía creemos en esta falsa enseñanza by de the la way that gracia, we act and view ourselves, en la manera que actuamos o nos vemos nosotros by the mismos, way we act and view other people, en la manera que actuamos o vemos a los demás, and the way that we talk about other people, y en la manera que hablamos de otras personas, where people have dealt with guilt and shame, donde las personas han lidiado con culpa y vergüenza, believing that they can fall away from the grace of God. creyendo que pueden alejarse de la gracia de Dios. But I don't know about your Bible, but my Bible says No sé de su Biblia, pero mi Biblia dice in Romans chapter 5, verse 17, en Romanos capítulo 5, versículo 21. 17 al 21, it says, dice: for if because of one man's trespass, death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness Pues sí. reign in life through the one man, Jesus Christ. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Therefore, as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. For as by the one man's disobedience the many were made sinners, so by the one man's obedience the many will be made righteous. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pay attention to these verses, church. Pongan atención a estos Verse versículos. 20. Now the law came in to increase the trespass, but where sin increased, grace abounded all the more. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. So that as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness, leading to eternal life through Jesus Christ our Lord.
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. How can I fall away from grace ¿Cómo puedo alejarme de la gracia? when Romans tells me right here Cuando Romanos me dice aquí, that when my sin de abounds, donde mi pecado abunde where my sin increases, o donde mi pecado the aumente, grace of God increases much more. la gracia de Dios sobreabunda aún The más. grace of God abounds much more. La gracia de Dios sobreabunda There's no más. sin that I could commit No hay pecado que pueda cometer that would make me fall away from the grace of que God. pueda causar alejarme de la gracia de Are you Dios. paying attention today, church? ¿Están poniendo atención, iglesia? For there is no sin that you can commit No hay pecado que puedas cometer that can make you fall away from the grace of que God. pueda alejarte de la gracia de Dios. Paul talking to us about the good news of grace. Pablo nos habla aquí de las buenas nuevas For you de and la I gracia, who were under the penalty of sin porque usted y yo estábamos bajo la penalidad del pecado since the beginning with Adam. desde el principio, desde Adán. But now with the man Jesus, Pero ahora con este hombre Jesucristo, through his a righteousness través de su justificación and through his sacrifice on the y a cross, través de su sacrificio en la we cruz, now have imputed his righteousness into us. ahora nosotros somos, We have. tenemos esa justicia en nosotros. And because of that, Y por eso we have his grace. tenemos su gracia. To God be the glory, A church. Dios sea la gloria, iglesia. This is why it's important, Pastor, Por eso es importante, pastor, that we have biblical literacy. que tengamos literatura bíblica. That whatever someone comes and try and tell us, Que lo que alguien quiere tratar de and decirnos, tell us something that goes against and is contrary to these scriptures, que vaya en contra de las escrituras, then we can be able to go up against them and tell them that is not correct. que tengamos ese valor de decirlo, eso está incorrecto. That is a false teaching. Eso es una enseñanza falsa. That is not what my Bible tells me, church. Eso no es lo que la Biblia dice. We need to be like the Bereans. Tenemos que ser como los bereanos, That when Paul was speaking to them que cuando Pablo hablaba hacia and was ellos preaching to them, y les predicaba, they had their scriptures right in front of them ellos tenían sus escrituras frente de and were ellos. flipping pages to confirm what Paul was telling them. Ellos miraban sus páginas y confirmaban qué es lo que Pablo estaba diciendo. In this modern day today, En esta cultura de ahora, en in esta this temporada, age of information flying everywhere, hay mucha información que se puede encontrar. we need biblical literacy, church. Tenemos que tener literatura bíblica. We need to be firm in what these scriptures tell us. Tenemos que estar firmes en lo que la Biblia nos dice. Amen, church. Amén, iglesia. Verse 5. Versículo 5. For if we have been united, that was in Romans chapter 5. Verse 5. For through the Spirit, by faith, we ourselves eagerly wait for the hope of righteousness. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. The hope of righteousness La esperanza de justicia is only found in one person, solo se encuentra en una sola persona, in Jesus Christ. en Jesucristo. Not in our own efforts, No en nuestras propias obras, not in our own works, no en nuestros propios esfuerzos. which is what the Galatians were believing. Es lo que los Gálatas estaban creyendo. And some of us today in churches Y algunos de nosotros en las iglesias still believe today. estamos creyendo en eso. But we know that we have only been justified. Pero sabemos que nosotros hemos sido justificados. Like we talked about back in a couple weeks ago in the sermon of justification. Cuando hablamos acá, algunas semanas atrás acerca de la justificación. Justification La justificación only declares us righteous before God. nos declara justo delante de Dios. But because of this flesh that we have, Pero por esta carne que tenemos and because of the battle that we still have with sin and the spirits, y esa batalla que tenemos entre el pecado y el espíritu, we have still not arrived at the state of perfection. todavía no hemos llegado al estado de perfección. We have still not arrived at the state of righteousness. No hemos llegado al estado de justicia. That will only occur once this body that we have Solo ocurrirá cuando este cuerpo que tenemos is transformed. sea transformado. Where this perishable body that we have Cuando este cuerpo corruptible will take on imperishable, se vista de incorrupción. which is something each and every one of us should be longing for, church. Es algo que cada uno de nosotros deberíamos estar anhelando. Like Paul in Romans 7 understanding Como Pablo entendió in Romans 7 en Romanos 7, that he understood that we are in this body of death.
Él entendió que estamos en este cuerpo de muerte That what we want to do, we don't do. y lo que queremos hacer no hacemos And that we don't want to do, we do. y lo que no queremos hacer hacemos. Understanding that this body continues to wage war with itself. Entendiendo que este cuerpo sigue y continúa batallando. And because of that, we need to have hope and that firmness in Christ. Por eso tenemos que tener la esperanza y esa firmeza en Dios, en That Cristo. one day, Que un día this body of death that I have este cuerpo de muerte que tengo will be transformed, será transformado and I shall be perfected with my Lord and y voy a ser Savior. perfeccionado con mi Señor y Salvador. Y'all a little too quiet for me, church. Están muy callados para mi iglesia. Each and every one of us sin and suffer with sin, Cada uno de nosotros luchamos con el pecado and we struggle with it daily. y cada día estamos batallando. But the hope that we have Pero la esperanza que tenemos is that struggle will soon be done, que esa batalla, esa lucha va a terminar and that righteousness will be clothing us. y que la justificación va a ser lo que nos viste. Perfection will clothe us, La perfección va a ser lo que nos viste. and we will no longer have to struggle with this body of death, Ya no vamos a tener que estar luchando con este cuerpo de muerte. but we will have an imperishable body in the heavens. Vamos a tener un cuerpo incorruptible en el cielo. To God be the glory. A Dios sea la gloria. A Dios sea toda la gloria. Amén. Alabado sea Dios. Aleluya. And because of this, Y por esto, verse 6, versículo 6. for in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. I want you to pay attention to those last 5 words. Quiero que pongan atención a esas últimas palabras. Only faith working through love. Solo fe obrando por el amor. See, I mentioned last week, Pastor, La semana pasada mencioné, we were released from slavery, hemos sido liberados de la esclavitud. and we're not just left in this bubble No estamos aquí solamente en una burbuja where we can just do whatever we want. en que podemos hacer lo que se nos da la gana, We are transitioned to freedom in Christ. sino que somos llevados ahora a una libertad en Cristo. And because we have freedom in Y Christ, porque tenemos esa libertad en Cristo, we must live our lives in these 5 words. nosotros debemos vivir nuestras vidas de acuerdo a estas 5 palabras. Faith working through love. Fe trabajando a través del amor. To now live a life in obedience to Christ. Vivir una vida ahora en obediencia a Cristo. To live a life obedience to what the Spirit tells us. Vivir una vida en obediencia de lo que el Espíritu nos dice. For this is the only true form of freedom. Porque esta es la única verdadera expresión o significado de libertad. The only way that we can actually be free La única manera en que podemos ser libres is when we are servants of righteousness. es cuando somos servidores de la We'll talk justificación. about that next week. Vamos a hablar de eso la próxima I'm semana. excited for chapter 5. Estoy muy emocionada por este capítulo, But for today, pero por ahora we have freedom in Christ. tenemos libertad en Cristo. Verse 7 to 10. Versículos 7 al 10. You were running well. Who hindered you from obeying the truth? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? This persuasion is not from him who calls you. Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. A little leaven leavens the whole lump. Un poco de levadura leuda toda la masa. I have confidence in the Lord that you will take no other view, and the one who is troubling you will bear the penalty, whoever he is. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Paul speaking to the Galatians directly, telling them, who has made you stay away or drift away from the truth? Pablo hablando a los Gálatas, diciéndoles y preguntándole, ¿quién os ha estorbado para seguir la verdad? Who has made you drift away from such a beautiful gospel? ¿Quién nos ha llevado a alejarse de un evangelio hermoso? And he gives them a phrase that's very interesting. Y él les da una frase que es muy interesante. A little leaven leavens the whole lump. Un poco de levadura leuda toda la masa. For some of us who may not know about baking, Algunos que no saben de lo que es hornear. leaven
La levadura is a small substance es una sustancia pequeña that bakers will put inside of dough que los que hacen pan los pone dentro de la masa to help for fermentation of that dough. para ayudar a la fermentación de esa masa. It is the main ingredient in the dough Es el ingrediente principal en ese pan that helps it rise in the baking process. que permite que suba o se eleve durante el proceso de horneado. And the thing about leaven Y lo que es interesante sobre la is that levadura it is so strong in its ability que es tan fuerte en su habilidad that the baker only needs a little bit of it to get the entire loaf of bread. los panaderos solo utilizan un poco de eso para poder elevar la masa. It just needs a little bit of it Solo necesita un poco to change the entire course of trajectory of that bread. para poder cambiar el curso de esa masa. I don't know if they're understanding me correctly. No sé si me están entendiendo. A little bit of leaven Un poco de levadura can change the entire dough of bread. puede cambiar completamente toda la masa. Paul uses the same phrase Pablo utiliza esta misma frase when he was speaking to the Corinthians, cuando él estaba hablando a los corintios, speaking to them about the sin of pride that had entered their church. hablando del pecado, el pecado del ego que ha entrado en las iglesias, And he tells them a little leaven will leaven the whole lump, diciéndoles que un poco de levadura le leuda toda la masa, meaning a little bit of pride within you, que significando que un poco de ego en ti a little bit of pride and arrogance among you o un poco de orgullo dentro de ustedes is enough to corrupt the entire church community. es suficiente para poder corruptir toda la iglesia. And Paul here is telling us a little bit of leaven, Y Pablo nos dice aquí un poco de levadura, a little bit of false teaching, un poco de falsas a enseñanzas, little bit of legalism, un poco de legalismo even if it's just a simple observance of the circumcision. o solo una pequeña observación de la circuncisión. A little bit of that leaven will leaven the entire lump. Un poco de levadura leuda toda la masa. A little bit of what is false Un poco de lo que es falso will contaminate the entire church. va a contaminar toda la iglesia. Paul is telling them, be careful with what you are doing, Pablo les dice, tengan cuidado con lo que están haciendo. for even a little bit of what you are doing right now Porque aún eso poco que están haciendo ahora is enough to corrupt the entire church community. es suficiente para poder corruptir toda la comunidad de la iglesia. And even if it's just in one church in Galatia that this is happening, Aunque sea en una sola iglesia que esté sucediendo, it's enough to contaminate all the churches across Galatia. es suficiente para poder contaminar todas las iglesias de Galacia. Be careful, church. Cuidado, iglesia. A little leaven Un poco de levadura leavens the whole lump. leuda toda la masa. A little sin that we are entertaining Un poco de pecado que estemos entreteniendo contaminates the entire soul. contamina toda el alma. A little temptation that we entertain Un poco de tentación que estemos can entreteniendo lead to sin within our bodies. puede llenar el pecado en nuestros cuerpos. A little sin that we let compromise in our lives Un poco de pecado que podamos comprometer can lead to death puede llevarnos a la in muerte our bodies en nuestros and in our cuerpos spirits. y en nuestro espíritu. Así es, amén. Can I go a little deeper? Voy a ir aún más profundo. See, this phrase, Esta frase, even though it does mean about having a little bit of contamination, aunque significa que en de tener un poco de contaminación, can contaminate the entire congregation or community. puede contaminar toda la congregación o la comunidad. Paul understands Pablo entiende that the false teachers who have come into the Galatian churches que los maestros falsos que han infiltrado a las iglesias were of Jewish descent. eran de descendencia judía. He understood that these who were teaching a false gospel Él entendía que aquellos que estaban enseñando estas falsas doctrinas were part of the Jewish customs. eran parte de las costumbres judías. They were zealous and faithful to their Judaism. Ellos eran celosos y fieles a sus creencias And judías. because of this, Y por eso, he knew that that these false teachers él sabía que estos falsos maestros would also teach them about Passover. les iba a enseñar acerca de la Pascua. And if you know anything about Passover, Y si saben de la Pascua, you'll know that one of the laws that Moses or God gave to Moses saben que una de las leyes que Dios dio a Moisés regarding the Passover acerca de la is Pascua, that when they come together to feast and commemorate the Passover, que cuando ellos se juntaban a celebrar la Pascua, they were to have bread without leaven. ellos tenían que tener pan sin levadura. See, Passover was a feast to remember the exodus that happened in Egypt. La Pascua era una celebración para recordar el éxodo de Egipto.
And we know that the Passover represents Y sabemos que la Pascua representa in the last plague that Moses did to Egypt, en la última plaga que Moses did in Moisés Egypt, hizo en Egipto. was to kill all the firstborns in Egypt. Fue matar a todos los primogénitos de Egipto. That the angel of death would pass through all of Egypt. Y que el ángel de la muerte iba a pasar a través de Egipto. And all those who had the lamb's blood across their Y doorposts. todos aquellos que tenían la sangre de un cordero en sus márgenes de la puerta, It was an indication for the angel of death indicaba al ángel de la muerte to pass over that que house pasara sobre esa casa and to deliver them from the death of their firstborn. y liberarlos de la muerte de su primogénito. Are you understanding me today, church? ¿Me están entendiendo, iglesia? Paul, in this context, Pablo en este contexto, he understood that the Galatians understood the Passover. él sabía que los Gálatas entendían lo que era la Pascua. And by using this phrase in this verse, Y usando esta frase en este the versículo, Galatians would also understand that Paul is not just telling them ellos entenderían que Pablo no solamente le está diciendo that a little leaven leavens the whole lump, que un poco de levadura leuda toda la masa, but also remind them of the Passover. sino recordándoles también acerca de la Pascua. And they knew what the Passover was, Ellos sabían lo que era la Pascua, but Paul is reminding them pero Pablo les está haciendo the, recordar the true Passover lamb, que el verdadero cordero de la Pascua had already arrived, church. ya había llegado. Paul is reminding the Galatians with this phrase Pablo está recordándoles con esta frase a los Gálatas that the laws and regulations that they're trying to follow, que las leyes y regulaciones que ellos están tratando de seguir, that the laws of Moses that they're trying to use to obtain justification, que las leyes de Moisés que ellos tratan de seguir para recibir la that justificación, this could no longer save them from their sin. que esto ya no los podía salvar del pecado. The Passover commandment of Exodus, La Pascua recordando del Éxodo, the Passover commandment los mandamientos of the Passover, de la Pascua, where the lamb was being sacrificed donde el cordero estaba siendo and the sacrificado blood was put onto their doorposts y la sangre era puesta en el marco de la over puerta the people of Israel's home, a través del pueblo de Israel, so that the angel of death would pass over them, para que el ángel de la muerte pasara sobre ellos. that this would no longer spare them from their sin. Ya esto ya no los iba a librar del pecado, But the Passover lamb, Jesus, sino que el Cordero Santo, Jesus spilling his blood Jesucristo derramando su sangre on that cross en esa cruz has given us the mercy nos ha dado la misericordia and the grace of God y la gracia de Dios, from the wrath of God, de la ira de Dios, so that his punishment para que su castigo for our sins para nuestro pecado would pass over us, church. sería pasado sobre nosotros. Praise God forever and ever, Gloria a Dios, that through the holy Lamb of God, a través del Cordero Santo de the Dios, blood that he spilled across that cross esa sangre que él derramó en la cruz and that is spilled on the ground, y que cayó al suelo, that blood esa sangre has now given us mercy and grace nos ha dado ahora misericordia y gracia, so that we can avoid the death and penalty of sin, y nosotros ya no tenemos que ser matados o tener la penalidad del pecado, and that the wrath of God y que la ira de Dios would pass over us. pase sobre nosotros. To God be the glory. A Dios sea la gloria. Aleluya. Alabado sea su nombre, Cordero de Dios. Verse 11 and 12. Versículo 11 y 12. But if I, brothers, still preach circumcision, why am I still being persecuted? In that case, the offense of the cross had been removed. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. I wish those who unsettle you would emasculate themselves. Ojalá se mutilasen los que os perturban. This goes back to chapter 4. Esto va de regreso al capítulo 4. For if what Paul was preaching was okay in accordance with the Jewish laws, Lo que Pablo estaba predicando estaba bien y de acuerdo a las leyes judías. then why would he be going through the persecution that he's been going through? Entonces, ¿por qué él está siendo perseguido? I want to remind you about Acts chapter 14 Quiero recordarles de Hechos capítulo and the 14 events that happened there with Paul.
Y lo que sucedió ahí con where he Pablo, was stoned almost to death, donde él fue apiedrado casi hasta la muerte. and how he was intensely persecuted throughout Galatia. Y él fue perseguido a través de Galacia. But he tells us here that why else would I be persecuted for that? Y él les pregunta, ¿por qué yo debería ser perseguido por eso? Unless he was preaching to them the truth and the true gospel. Lo único que él está haciendo es predicar el evangelio verdadero. And in verse 12, En versículo 12. I wish those who unsettle you would emasculate themselves. Ojalá se mutilasen los que os perturban. I want you to pay attention to that word emasculate. Quiero que pongan atención a esa palabra, mutilarse. It's a Greek term that can be translated as cut off. Es un término griego que puede significar cortar. See, some theologians, when they explain these verses, Algunos teólogos que explicaban estos versículos, they state that Paul is speaking figuratively, ellos confirmaban que Pablo estaba hablando figurativamente, as in cut off from among them. como decir cortarlos de entre ustedes. That those, the same way that they are enforcing circumcision on you, Aquellos que están implementando la circuncisión entre ustedes, that the Galatians should cut them the same way in circumcision from their community. que los gálatas debían cortarlos a ellos de la comunidad. Just like in chapter 4, the slave woman should be cut off from the community. Así como en capítulo 4, donde la mujer esclava debería ser cortada. The same way the false teacher should also be cut from the Así como community. estos falsos maestros deberían ser cortados. But I'm going to be very clear and honest with you. Pero voy a ser muy claro y honesto con That's not ustedes. proper exegesis. Eso no es el exégesis correcto. For in its original Greek context, Porque en el contexto griego original, that Paul is literally saying and using that word cut off Pablo dice literalmente y usa esa palabra cortar to specifically say para específicamente that decir these false teachers who are forcing you to be circumcised que estos maestros que están enforzando a los que se hagan la circuncisión and that they're bringing this leaven that can leaven the whole lump, y que están trayendo esta levadura que puede leudar toda la masa, that these who are bringing this corruption that is corrupting the entire church communities, que estos que están trayendo algo corruptivo aquí a la comunidad, a las iglesias, that they should go further que ellos deberían ir aún más allá and not just cut off the foreskin of their private areas, y no solamente cortarse el prepucio, but go further and cut off the entire private sino que area también emascularse completamente and make themselves eunuchs, y hacerse eunucos, Castrarse es la palabra en español. castrate them. Yes. I want you to understand that Paul, in many occasions in the New Testament, Quiero que entiendan que Pablo en muchas veces, ocasiones, through the New Testament, a lo largo del Nuevo Testamento, is very severe with his wording. es bien severo en sus And palabras. there's many times where he does not sugarcoat Y hay muchas veces donde él no endulza las palabras to none of us a ninguno de and to ellos, none of the people that he wrote to. en ninguno de aquellos que él escribía. For if we go to the ancient Greek and Hebrew Si nosotros leemos el antiguo griego o of hebreo this word cut off, de esta palabra cortar, the Galatians would have known exactly what Paul is talking about. los gálatas hubieran sabido exactamente lo que Pablo estaba hablando. Paul, even in his severity, Pero Pablo aún en su severidad, even in the things that kind of leave a little sourness in our mouth, aún en las cosas que dejan un sabor amargo en nuestras or bocas, says things that might make us feel a little uncomfortable, o dice cosas que nos haga sentir un poco inconfortable. he says them in the defense of the true gospel. Él lo hace en defensa del evangelio verdadero. Sometimes there needs to be a level of assertiveness A veces necesitamos cierta asertividad and firmness, y firmeza, and maybe even sometimes a little bit of vulgarity, y a veces un poco de vulgaridad, so that we make sure to defend the gospel para asegurarnos en defender el evangelio. and make sure those who recognize they are compromising the gospel, Y aquellos se den cuenta que están comprometiendo el evangelio, that they need to stay and stray away from that, deberían mantenerse lejos de aquello, even if it's outside of our character. aún siendo fuera de nuestro carácter. See, the book of Jude tells us El libro de Judas nos dice, for some who are drifting away from the truth, aquellos que se están alejando de la verdad, to bring them back with love, que los traigamos con amor, and for others to snatch them away as if they're in a fire. y otros jalarlos como que si estuvieran cerca de un fuego. And Paul in this verse, Y
Y Pablo en este verso, even though it seems like he might have gone a little extreme, aunque parece que él fue a lo mejor un poco extremo, he wants the Galatians to recognize él quiere que los Gálatas se reconozcan the state that they're in el estado en el que se encuentran and the danger that they're in y en el peligro que ellos están, of letting these false teachings infiltrate their churches permitiendo estas falsas enseñanzas infiltrar sus congregaciones and letting a little bit of false teaching and corruption y permitiendo falsas enseñanzas y corrupción to enter their church communities. que entre en su comunidad cristiana. An example of a true leader Un ejemplo de un verdadero líder who's inflamed with zeal que está inflado por el celo of God's glory de la gloria de Dios and love for his flock. y el amor por su rebaño. He speaks with such boldness, Él habla con tanta valentía and at times it may seem vulgar, y a veces puede parecer vulgar, but it's all because of his care and love for the Galatians. pero todo es por su amor y apreciación a los Gálatas And his worry of them drifting away y su preocupación que ellos se alejaran from the true gospel of Christ. del verdadero evangelio de Dios. And he wants them to understand their Y- freedom y- in Christ. Y Él quiere que ellos entiendan su libertad en Cristo. The same way, church, I want all of us to understand De la misma manera que yo quiero y deseo que todos entendamos that Christ has made us free. que Cristo nos ha hecho libre. We have been released from the imprisonment of the law, Hemos sido liberados del prisionamiento del pecado, de and la we ley. have been lifted of the demands of the law, Hemos sido levantados de la demanda de la ley. and we have freedom in Christ. Y ahora tenemos libertad en Cristo. For Romans chapter 8, En verse 1 and Romanos 4 tells us, 8, 1 a 4 nos dice: there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. For God has done what the law, weakened by flesh, could not do. By sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, he condemned sin in the flesh. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, In order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. To God be the glory. A Dios sea la gloria. Do not fall victim No caigas víctima in following a law de seguir la ley and being enslaved in it once again. y ser esclavo de ella una vez más. For the only way that we can be made right through the law Porque la única manera en que podemos ser justificados is following the entire law to begin with, es seguir o cumplir toda la ley. which is we know is impossible for humanity to do. Y sabemos que es imposible para la humanidad hacer. That's why Paul says in Romans, it is weakened by flesh, Por eso dice en Romanos ser débil en la carne. because we make the law of God weak because we can't fulfill it. Nosotros hacemos la ley de Dios débil porque no podemos cumplirla. And if we truly step away from the freedom given to us by Christ Y si nosotros en sí tomamos pie o entramos en la libertad de Cristo and try to achieve justification by our own efforts y tratamos de alcanzar la justificación por nuestros propios esfuerzos and try to receive salvation by our own works, y tratamos de recibir la salvación por nuestras propias obras, then we have truly fallen away from grace. entonces en sí hemos sido alejados de la gracia. Following the law does nothing for our salvation, church. Siguiendo la ley no hace nada para nuestra salvación. Only righteousness, Solo la justificación, only righteousness that we can receive solo la justificación que podemos recibir is only es solo through faith a través de la fe that produces love. que produce amor. Through faith, A través de la fe, working through love.
trabajando a través del amor. For freedom, Christ has set us free. Para la libertad Dios nos ha hecho libre. To God be the glory. A Dios sea la gloria. As I conclude today, Mientras concluyo hoy, where is Jesus in this text? ¿dónde está Jesús en este texto? Aleluya. John chapter 8, Juan capítulo 8, verse 31 to 36. del 31 al 36. Yes. Jesus speaking to the Pharisees, Jesús hablando a los fariseos, talking to them about his authority, hablándoles de su autoridad, talking to them about his spiritual truth and reality for our lives. hablando de la espiritualidad real para nuestras vidas. And because of their hardened hearts, Pero por sus corazones duros they couldn't understand it, no podían entender. and they refused to understand it. Ellos se rehusaban a entenderlo. But to you and I today, Pero para usted y yo, who don't have hardened hearts, que no tenemos corazones duros, who are open to understanding and hearing what Christ tells us, que estamos abiertos y dispuestos a escuchar lo que Cristo tiene que listen to decirnos, what Jesus tells each and every one of us. escucha lo que Cristo, Jesús nos dice a cada uno de nosotros. Verse 31. So Jesus said to the Jews who had believed him, "If you abide in my word, you are truly my disciples." Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verse 32. And you will know the truth, and the truth will set you free. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. They answered him, "We are offspring of Abraham and have never been enslaved to anyone. How is it that you say you will become free?" Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Verse 34. Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. The slave does not remain in the house forever. The son remains forever. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. So if the son sets you free, you will be free indeed." Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. See, we read these verses multiple times, Pastor. Nosotros leemos estos versículos muchas veces And we think, yeah, I'm free. y decimos: sí, estoy libre. But I want you to understand the magnitude of the words Jesus is telling us. Pero quiero que entendamos la magnitud de las palabras que Jesús nos está diciendo. You and I are slaves to sin, or were slaves to sin. Usted y yo éramos esclavos del pecado, But because of Christ's authority as a son, pero la autoridad de Jesucristo hacia nosotros como hijos, the son of a heavenly Father, los hijos de un Padre celestial, through what he did on the cross for you and I, a través de lo que Él hizo en la cruz para usted y por mí, he has declared us free. nos ha declarado libres. If we walk with him, Si nosotros caminamos con Él, if we obey his words, si nosotros obedecemos sus palabras, if we show that we are true disciples of him, si demostramos que somos discípulos verdaderos de Él, we will know the truth, sabremos la verdad and he shall set us free. y Él nos hará libre. Gloria a su You will know the truth. Sabrán la verdad. And I remember in another phrase, in another verse in John, Carol, Y hay otro versículo en Juan where Jesus says, "I am the truth, donde dice Jesús: yo soy la I verdad, am the way, yo soy el camino and I am the life." y yo soy la vida. So when you know the truth, Cuando ustedes conocen la when verdad, you know Jesus, cuando conocen a Jesús, when you understand what he has done in your lo life, que entiendes que Él ha hecho en tu vida, when you have surrendered and submitted to him, cuando te has sometido a Él, then you will find freedom entonces encontrarás libertad from your slavery. de su esclavitud. We have freedom in Christ Church. Tenemos libertad en Cristo, iglesia. To him be all the glory. A Él sea toda la gloria, To him be all the honor. a Él sea toda la To him honra, be all the praise. a Él sea toda la adoración, For in him and him alone porque solo en Él y solo Él we have freedom. tenemos libertad. Freedom from slavery to sin.
libertad de la esclavitud del pecado, freedom from the slavery of the law, libertad de la esclavitud de la ley, freedom libertad to live lives of righteousness para vivir una vida justa for the glory of God. para la gloria de Dios. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word.